Hey. Oh shit! আজকে আমরা যাচ্ছি অ্যাকোয়াটিকাতে, কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের আছে KTM এর অ্যাডভেঞ্চার ট্রেল। Riding like that and you have to brake, your reaction time could be, I don't know, 0.3, 0.5 seconds. In these 0.3 seconds, you will ride already at 60 km/h, something like 30 or 40 meters. You cannot avoid the crash anymore. If you're riding with your 2 fingers on the lever, like that, without pushing any pressure, just like that, you will react perhaps in 0.1 or maximum 0.2 seconds. You will do only 20 meters instead of 50 meters, and you can avoid the crash. So the idea is that you keep always a finger on both levers. What is the first thing that you do once you fell down? Anybody? You get your helmet. Kill the engine. Kill the engine. That's one option. Kill the engine. The most important is go away from additional potential danger. The bike is there. If a truck or a bus is coming, sorry for your bike, jump away, look around you, and put yourself in a safe place if needed. Otherwise you stay there on the bike, of course. But if needed, think about yourself, put you in a safe position, especially on the highways. Secondly, check if you're not hurt. Believe me, falling down for everybody gives you a push of adrenaline in your body. That push of adrenaline is so high that you don't feel the pain anymore. Yes. I remember I crashed one time on the road. All my clothes were broken, I was bleeding from everywhere, but my petrol tank got loose, and the first thing that I was doing on the road was running after my petrol tank, taking it back. And then when I came back, I saw, oh, I'm full of blood. You don't feel it. You're just in a emotional and full of adrenaline. So try, it's very difficult. Breathe and check if you're fully okay. You can take your helmet off if you feel like that. You can check if you have no hard shocks on the helmet. Check first your own body. Then take care of your baby and take care of the baby and try to put her again on 2 wheels. You have one, either you're lucky or you're not lucky. You have one chance out of 2 that the bike falls at the right side. I made it easy, this is the right side. Why? Because the second thing that you will do is to put a stand out. Yeah. Obviously, when you fell down with the bike on the left side, there is no stand on the right side. Be careful once the bike becomes back vertically that you don't go over it because you will fall down. Here at least, when you will lift the bike and it will be at the maximum, it will be on the stand. It's easier than in the other position. So that's the second thing. First, you put yourself in safety, check if you're okay. Secondly, put the stand out if you have the possibility. Technique number 1 is to lifting it from the bar. The more far you go from the bar, from the handlebar, the more my back will have to try to lift it. Very, very bad. Up, up. You put your feet very much in front. Then you take the bar here. You put, before doing any effort, you lift the bike a little bit so that you're again in contact with the ground, and then you use your legs to lift it. My back did nothing, and only at the end you push with your arm and your backs. That's the idea. In order to use your legs to lift the bike, you have to be really in front. If you try it like that, it will all be in the back part and very painful. Like that, lift, and only at the end you use your back and your arm. You just to push put the bike. in the initial stage, like when we do squats, we don't do that. We just use it by our legs, like squats, like hold it here, then just hold it, just press it, just place it that side. If you're lucky, if a bike back remains very straight until the bike is almost fully lifted, and then only we will start with your
arms and upper body. Only front brake. Only front brake for easy this type. Okay, okay, okay. आप जितना उसको प्रेस करेंगे, हाँ आप जितना उसको प्रेस करेंगे, हाँ वो जो हम लोग का फियर था पहले का, हाँ कि हम लोग गिर जाएंगे, हाँ। हम लोग का फियर था कि ये स्कूटी या दूसरा बाइक है जिसमें डिस्क ब्रेक था नॉर्मल, हम स्किप करें, इसमें ABS है, जस्ट कंट्रोल रखिए, हैंड से कीजिए, आपका नीज लॉक कीजिए और हार्ड से ब्रेक कीजिए, अच्छा अब देखिए क्या रेस्पॉन्स करता है बाइक, अच्छा आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे बाद में कि ना ये फॉल नहीं होगा, वो मेरा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा अच्छा वो नॉर्मल मोड रहेगा ना कुछ ऑफ आप जिस मोड में भी होगा फ्लोर या ऑफ हमेशा ऑन रहेगा। রড আর এমটিসি অন এই কেস করেছে রে এর বেশি করে দিয়েছে একটু বেশি করে দিয়েছে ABS में कुछ प्रॉब्लम है शायद। একটু বেশি করে দিয়েছে ভালো কন্টেন্ট এসে চলো Go go go। Don't forget to pull the clutch. হ্যাঁ ফরগেট You really close it fully and you see how it breaks. हाँ, You हाँ। don't have any risk. ওকে থ্যাংক ইউ তো আমরা শিখছি সামনে ব্রেক মারলে গাড়ি সলভ করে না আমাদের এবিএস আছে যেহেতু গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই যে তোমার গাড়িতে যদি এবিএস থাকে ফ্রন্ট ব্রেক মারলে গাড়ি স্কিড করবে না সেই ভয়টা আমাদের দূর করাচ্ছে এখন প্রথম জন যে গেছিলো তার গাড়ি উঠে গেছিলো মানে এবিএস অফ ছিল তার জন্য উঠে গেছে কিন্তু এবিএস অন থাকলে তোমার গাড়ি যত জোরে স্পিডে থাক ফ্রন্ট ব্রেক মারলে গাড়ি স্কিড করবে না এটাই দেখাচ্ছে মানে এটাই আমাদেরকে ভয় কাটানো হচ্ছে এটাতেই দেখেছো যত জোরে থাকলো ফুললি সামনে ব্রেক মারছে গাড়ি স্কিড করছে না কিছু হচ্ছে না আমরা এখন এটা ট্রাই করছি তারপর স্কুটিতে ট্রাই করবো উল্টা পড়ে গেছি I would like you to do now the next exercise. We're doing exactly the same. Road mode. So ABS on road mode. You accelerate and you try to block the rear wheel. Because I told you that I was only braking for 20%, the efficiency was only 20%. I tried to block it fully, I had all my weight on it, but you see that the ABS was still releasing very, very fast, was releasing my rear wheel. Clack, clack, clack. You hear that they're blocking and blocking, blocking over. We do everybody just one time it's enough with ABS, but then everybody will do it one time without ABS. Okay. At the rear. Any question? না না এবার ট্রাই করবো রিয়ার ব্রেক মারবো একবার উইথ এবিএস মানে অন রোড এবিএস একটা অফ রোড এবিএস प्रेस कीजिए अच्छे से प्रेस कीजिए स्किप नहीं होगा रोड मोड में अच्छा ऑफ रोड में वो स्किप होगा अच्छा और ऑन रोड में वो स्किप नहीं होगा चक धक 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 करेगा धक्का इधर होता है अंदर में वो स्लाइड होगा नहीं होगा Body backwards when you brake. ওকে If you ওকে release one hand, ওকে yeah, you will not be stable. So try to keep your both. Okay, okay, I okay. understand that you didn't want to touch. I'm just practicing it, that's why but When you go back, try for yourself there. Block the rear wheel, okay? okay 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 You go back and you block the rear wheel when you arrive there. okay 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 হ্যাঁ ऑफ रोड कर दूं सेकंड बार में ऑफ नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए अभी नहीं जब अच्छा 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 ठीक है से यहाँ पे स्लिप होगा अच्छा अच्छा फिर टेल सर ये हिलेगा हाँ 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 जो हिल रहा है उससे ज्यादा हिलेगा अभी तो हिल रहा है थोड़ा ज्यादा हिलेगा हाँ
bend the bike in the direction you want to go, so here it will be left. You do it 2 times on the left, we stop everyone, then 2 times we'll do it on the right, so clockwise, if we start anti-clockwise. You accelerate, you decelerate, you reaccelerate, you decelerate, and you don't take the slush for the moment on the obstacles. Okay? অ্যাক্সিলেটরটা বেশি করে দিয়েছিলাম, হালকা উড়ে গিয়ে পড়েছি আমি, একটু লেগে গেছিলো। আর ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। What I wrong? Once you reach the top, you grab the clutch. That's why I... Okay. ওটাই বুঝতে পারিনি, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए चढ़ कैसा था, इसलिए मैंने ली गार्ड नहीं पहना, लग गया मेरा। लग गया क्या? हाँ बहुत लगा था, इसलिए रुका था बहुत देर तक, उधर रुक गया था इसलिए। बॉडी नहीं मालूम ना वो हम इसमें है तो ठीक है बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ओके off. Half the hill, I will tell you to stop, and you will have reaccelerate slowly to go up the hill. If you give a lot of gas, your bike will be spinning, and that's what you will do. Okay. If you don't give sufficient gas, the bike will stall. So the idea is that you give the right amount of exercise, right amount of gas and throttle play, so that you don't spin and you slowly go over the difficulty. Stop. Go. দেখে মনে হচ্ছে ওইটুকুনি, যখন তুমি ফাঁসবে মানে ওখানে আটকে যাবে, ওই পড়ে গেছে একজন, হেভি প্যানিক সিচুয়েশন হয়ে যায় এই জায়গাটাও। দেখে মনে হচ্ছে ওইটুকুনি, কিন্তু ওঠার সময় হেভি ভয় লাগছে। এটাই আমরা ভুল করি, প্রচুর থ্রটল দিতে ভয়তে, প্রচুর থ্রটল দিতে বান করছে, হালকা থ্রটল দিয়ে উঠতে বলছে। এমটিসি অফ করে অফ রোডিং এর ক্ষেত্রে, এমটিসি অফ, এবিএস অফ। Oh shit. Okay. বাসের উপর উঠে গেছিল, ওই জন্য পড়ে গেলাম না। Yeah. Slowly it was out of balance. Slowly acceleration. Slowly, yeah? Okay. हाँ, चाप नहीं। Okay. That kind of exercise, you let the bike go freely in between your legs, very freely in between your legs. তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ, ভালোই মজা হচ্ছে আমাদের এখন আবার একটা ছোট ট্রেল বাকি আছে একটু, এবার স্লাশের উপর দিয়ে চালানো হবে, কাদা আর পাথরের উপর দিয়ে চালানো শেখানো হবে একটু। अभी ये स्लश है, इतना बड़ा स्लश नहीं है क्योंकि वी आर यूज्ड टू दैट, लेकिन इसमें अगर आप लोग एमडीसी ऑन करके जाएंगे जाएगा नहीं, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, पावर नहीं देगा। इसमें ऑफ करके और ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा एक्सेल करेंगे तो ज़्यादा जगह में व्हील स्पिन होगा, क्योंकि वी हैव गॉट नॉट ओनली डोरेड गॉट डर्ट व्हील्स, नोबी टायर्स, वी डोंट हैव दैट नोबी टायर्स। आप थोड़ा कीजिए बैलेंस कीजिए, आप लेके जाइए। এই গেস করেছে পড়ে গেছে রে।
গাইস দেখলে তোমরা কেমন আমরা অ্যাডভেঞ্চার ট্রেল করলাম, আর আমি দেখেওছো তোমরা নিশ্চয়ই, আমি একবার পড়েও গেছি। আজকে সার্টিফিকেটও পেলাম, আমরা সিলভার লেভেলের ট্রেনিং কমপ্লিট করেছি। তো ওর সার্টিফিকেট আমাদের দিল, সবাইকেই দিল। আর এই যে ট্রেল তোমরা তো দেখেইছো যে সারাদিন এটা ব্যাপার। আজকে প্রায় শেষ, এখন প্রায় বাজে 1:30। তো আমরা শেষ করছি এখানে ব্লগটা। আর হ্যাঁ, আমাদের যে স্পিতির ব্লগটা চলছে কন্টিনিউ, তো ওটার আই বাটনে তোমাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমরা পুরো সিরিজ আছে, এখনও কটা ভিডিও বাকি আছে আপলোড করা। তো প্লিজ তোমরা ওটা চেক আউট করো, আশা করছি ভালো হচ্ছে। মাঝখানে এই ভিডিওটা আমি ছাড়লাম, সামনে আরও ভালো রাইড আসছে, তোমরা সঙ্গে থাকো, সাবস্ক্রাইব করে নাও, দেখতে থাকো ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাভেল।